नमस्कार बंधुरा आज करब बाँधाकपिर पकोड़ा। तो बाँधाकपिगुलो आमि भालो करे कुचिए धुए निएछि और निएछि एखाने बड़ो साइजेर एकटा आलू कुचि निएछि और निएछि एखाने पेঁয়াজ कुचि, लंका कुचि, कर्नफ्लावर और এই যে बेसन। तो किभाबे पकोड़ाटा बानाई तोमरा पुरो भिडियो देखते थाको। आलूगुलो दिए देबो पेঁয়াজ कुचि, काँचा लंका दिए देबो बेसन। पुरो बेसनटा आमि देबो ना, एटुकु बेसन आमि रेखे दिए देबो कर्नफ्लावर। आपनि एखाने कर्नफ्लावर ब्यापारे आतप चालेर गुঁড়ो दिते पारेन, किन्तु आतप चालेर गुঁড়ो आमार काछे नेই ताই आमि दिलाम ना। दिए देबो लवण, हलुद गुঁড়ो। एबार भालो करे माखिয়ে नेব। आमि जल दिलाम ना, जल छाड़ाई माखिয়ে नेব। अल्प एकटु जल लागबे ताই आमि अल्प एकटु जल दिए देबो। আমার মাখানো হয়ে গেছে, বেশি শক্ত হবে না বেশি নরমও হবে না। গ্যাসে ধরিয়ে দিয়েছি, গ্যাসের উপর কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দেবো সরষের তেল। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার পকোড়াগুলো ভেজে নেব। আমার বড়াগুলো ভাজা হয়েছে, তুলে নেব। বাদ বাকি বড়াগুলো ভেজে নেব। বড়া সব ভাজা হয়ে গেছে, আমি তুলে নিয়েছি।